नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुर्शिदाबाद के नवादा थाने में फिर बमबाजी। इस बार जमीन विवाद को लेकर दो गुटों के बीच बमबाजी हुई। ऐसा लग रहा है कि बमबाजी मुर्शिदाबाद का पीछा नहीं छोड़ रही है। जब भी कोई घटना होती है तो सबसे पहले मुर्शिदाबाद में ही बमबाजी शुरू होती है, इसलिए मुर्शिदाबाद के लोग दहशत में हैं। बम से चकनाचूर हुआ एक व्यक्ति। जमीन विवाद में जंग का मैदान बना नवादा का अलीनगर गांव। मुर्शिदाबाद जिले के नवादा थाने में अलीनगर गांव में सुबह 7 बजे बमबाजी की घटना से काफी सनसनी फैल गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार पारिवारिक जमीन विवाद को लेकर मंगलवार सुबह भीषण बमबाजी शुरू हुई। इस बमबाजी में रफीकुल मंडल नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि बम लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद नवादा थाने की पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है और न ही गिरफ्तार किया गया है। इलाके में तनाव के चलते अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत और उत्तेजना फैल गई है। ফার্স্টে পুলিশ আসে, প্রথম থেকে ফার্স্টে পুলিশ আসে বাড়িতে দিয়ে পুলিশ আসবে যাই তুই ঘর করতে হবে না। আমাদের স্যার আমি ঘর কেনে করতে পারবো না, আমার নিজস্ব জায়গা, আপনি কাগজ দেখেন, আপনি আইনের লোক, আপনাকে আমি যথেষ্ট সম্মান করি বা মানি। আমি প্রশাসনের রাস্তায় রেখে আমি চলি, আমি এখানে জায়গা আমার দলিল আছে, সব রেকর্ড দলিল সব লিগাল, ঠিক আছে। দিয়ে বললো ঘর করতে পারবি তুই, তাই বলে আমাকে সমান দিয়ে সালাবিলি গালাগালি করে চলে গেল পুলিশ। ঠিক আছে চলে গেল। আমি বলুন ঠিক আছে স্যার, আপনার কাজ আপনি করে গেলেন, আমি দুর্বল নাই, আমি যাচ্ছি থানায়। আমি বেরিয়ে চলে গেলাম থানায়। থানায় গিয়ে আমি ফার্স্ট বড় বাবুকে থানার ভিতরে গিয়ে সিসি ক্যামেরা দেখলাম, আমাকে দেখতে পাবে। আমি থানার মিডিল পয়েন্টে গিয়ে আমি বড় বাবুকে ফোন লাগাই, স্যার আপনি কোথায়, থামেন স্যার কোথায়। বললো যে বাবু আমি বাইরে আছি। আমাকে ফার্স্ট বললো কে, আমি আলীনগর থেকে এসেছি। তো কি ব্যাপার, খামগুলো আপনি স্যার থেকে পাঠিয়েছিলেন বাড়িতে আমার ঘরের প্রতিবাদের জন্য। তো আমি অমুক নাম করলাম। আমি নাম আপনাদের সামনে এখন করব না, পরে করব। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।